Guys, may nakikita akong super gold na car, guys. Yan siya, guys. Oh, wow. Gandang-ganda ako sa kanya, guys. Dito kami sa Metro Tagaytay, guys. Robinson Metro. Basta Metro Sirin. Ay, ewan. Yan, so, let's go na. No! Ayan na, guys. So, let's go na. Dali. No ka crying. That escalator. It's okay lang. Naka-Captain America pa yung suot niya, guys. Guys, gagala na kami na